Hrvatski OSU community, kao i naše stanovništvo, nikad nije bio velik. Štoviše, neko vrijeme je kružila šala među hrvatskim igračima da je naš top 20 leaderboard zapravo samo ljestvica aktivnosti zbog manjka konkurencije. Međutim, s tako malom zajednicom dolazi prednost bliskosti i zato nije rijetkost da se aktivni igrači upoznaju uživo i počnu družiti van ove igre. S obzirom na tu bliskost, i zato jer smo htjeli odati počast igračima koji su napravili najveća postignuća za hrvatsku OSU scenu, odlučili smo održati anketu. Ovo naravno nisu rezultati koje treba tretirati kao neosporive činjenice, jer se ipak radi o subjektivnom glasanju mase ljudi, ali i dalje dobro ilustriraju koji igrači se ističu na domaćoj sceni. Pozdrav svima, ja sam Blue Galaxian i danas ćemo proći kroz 10 najboljih hrvatskih OSU igrača svih vremena. Strofrog je izuzetno svestrani igrač. Teško je odrediti u čemu je najbolji, zato što ima dobre skorove na toliko različitih vrsta mapa u svakom smislu i pogledu. Možda najbolji primjer ovoga možemo pronaći u 2022. Naime, Frog skoro uopće nije ulagao truda i vremena u flow mape, no unatoč tome uspio je dobiti FC na Glory Days na najvećem difficultyu sa 99,4% accuracy iz prvog pokušaja. Ovim skorom pomaknuo je vlastiti top play sa 487 ppa na 650 ppa. Frog je također jedan od rijetkih u državi koji spretno može igrati mape s easy double time, kao što je na primjer njegov SS na Washing Machine Heart. Još neki playevi koje možemo izdvojiti su njegovi nomad skorovi na One Man Circus, i Fallen Angel. Te njegov hidden double time FC na Stronger. Zahvaljujući toj svestranosti, također se ističe kao turnirski igrač koji je pobjedio OBC 2022. te OHC 2022. AUX u početku može ostaviti krivi dojam, zato jer mu se top plays pretežito sastoje od hidden double time FC-eva na farmi jump mapama. Međutim, njegov skill ide puno dalje od toga. AUX redovno ubire pasove na teškim 7, 8 pa čak i 9 star tech mapama koje zahtijevaju značajan aim i finger control. Na primjer, AUX je jedini u državi usred mora no-fail runova koji ima pasove na Galaxy Collapse, Bookmaker, Ghost 2020 Halloween, i slično.
Osim Nomoda, vrhunski se snalazi i na DT-u, što pokazuje sa jednim od najprestižnijih 10 star peseva u državi, a to je High Score Top Diff Hidden Double Time. Drugim riječima, on više gura granicu između mogućeg i nemogućeg, nego što se fokusira na farmanje PP-a i FC-anje. Suki se najviše specijalizira za stream mape zbog svoje vrhunske stamine, popratjene solidnim aimom i dosljednošću o kojima mnogi mogu samo sanjati. On se još davno ustanovio kao speed igrač, što možda najbolje prikazuje njegov DTFC na Tower of Heaven iz 2020. Tada je malo tko u državi uopće imao DT Pass, a tek su u 2023. stigli novi DTFC-evi što pokazuje koliko je bio ispred svog vremena. Kroz godine je nastavio poboljšavati aim koji bi podržao njegovu staminu i s vremenom se vidio jasan napredak. U 2021. je postigao Hard Rock FC na Freedom Dive Another. A samo 3 dana kasnije je postigao Time Freeze Pass sa 1000 combo. Ovaj skor postane još više impresivan kad uzmemo u obzir da do dan danas ima samo jedan drugi pass u državi i to sa 400 combo. Svi ostali skorovi imaju halftime ili no fail. Osim što briljira na stream mapama, također je potentan turnirski igrač što je dokazao odličnim plasmanima u UHC 2021. te 2022. Kix je ime koje bi svi igrači u državi trebali znati. On je 4 uzastopne godine stavio prvi na hrvatskoj ljestvici i od toga je 3 godine bio 3 digit, a cijelo to vrijeme se postepeno poboljšavao u nizu različitih sposobnosti. Da to stavimo u perspektivu, skoro je prošlo jednako vremena otkad je Kix izgubio nacionalni rank 1 do danas, kao od trenutka kad je prvi puta postigao rank 1 pa sve dok ga nije izgubio 2020. Iako je izuzetno svestran igrač, najviše se stiče u igranju dužih mapa sa Hidden Hard Rock, te često postiže accuracy koji godinama kasnije ostaje teško nadmašiv čak i za globalne standarde. Najbolji primjeri toga bi bili njegov FC iz prvog pokušaja na Kanjo no Matenro World's End, te njegov choke na Airman Gato Senai. Međutim, ima on i brojne druge, poput Super Nuko World, Dark Flight Dreamer, Uso no Hibana i slično. Simbolično se povukao od aktivnog igranja nedugo nakon što je pobijedio OBC 2020. i također je jedan od rijetkih igrača koji nisu prešli na tablet, nego je ostao na mišu i tipkovnici.
Čempresi, poznati kao Keko, je hrvatski vlastiti speed demon. On je saznao za Osu kroz Overwatch jer su neki igrači igrali Osu kao aim trener za svrhu zagrijavanja. Međutim, Keko je blago zaobišao tu ideju igranja Osu kao aim igru jer malo tko se uopće može uspoređivati s njegovim speed skorovima, a njegovu brzinu također krasi na izgled beskrajna stamina. Na primjer, njegovi skorovi na mapama poput Mario Paint, i 10 Things I Hate About Aino Sukima pokazuju koliko on zapravo ugodno prolazi kroz 300 BPM streamove. Njegov DT play na 10 Things I Hate About You je bio hrvatski PP rekord sa 742 PP. U 2024. godini je setao DT choke na Life Sucks koji bi zamalo prešao 1000 PP da je bio FC. Iako Keko koristi Wooting kao mnogi drugi igrači, tek ga je u kasnoj 2023. počeo implementirati u igranje. Prije toga je samo koristio teže tipke s jače napetim oprugama i svejedno je dominirao u brzini. Iako ne igra redovito, Keko ima dar za izbacivanje speed skorova koji se mogu uspoređivati sa samim vrhom svjetske razine. The Fart Lord, često zvan Prdec, je jedan od najboljih hidden igrača u državi i to se najviše vidi na igranju mapa s niskim AR te awkward patternima i wide angle jumpovima. Unatoč tome, on se također ističe na jump mapama s double time, gdje su approach rate i BPM vrlo visoki. Uz sve navedeno ističe se i po prvoklasnom finger kontrolu na svakom BPM-u. Kada sve to kombiniramo, dobijemo playeve kao što su njegovi Masterpiece i Last Goodbye DT passovi gdje skoro potpuno anihilira square jumpove. Dok se njegov aim i finger control najbolje vide na mapama poput Humanly, Sequence Start, Sputnik, Ethken, te na gimmick diffovima kraćih mapa, poput Can Do.
Drugim riječima, on udara u jako dobru ravnotežu između PP farmanja i igranja nekonvencionalnih mapa koje plaše većinu drugih igrača. On će to možda negirati, ali možemo očekivati još mnogo napretka u budućnosti. Spit on the record and put it together, my dude. And then they ask, what in the world is you proving when you were ready the best and what the hell is you doing? Well, I'm Iako Kuksi već neko vrijeme nije aktivna, ostavila je dojam kao jedna od najboljih hrvatskih igračica ikad. Ima brojne DT pasove na jump mapama koje postaju ozbiljni 8-star izazovi s tim modom, te dosta njih nije vidjelo pravu konkurenciju čak i do 2-3 godine kasnije. Međutim, njen skill se najbolje vidi na no-mod skorovima poput povijesnog rana na Worldwide Choppers, gdje je postigla nevjerojatnih 1910 od 2254 kombo. packing the people from the front to the back and they got me acting the fool and black and nigga, now I'm home. Ili možda njen FC na I Pray, brutalnoj flowway mapi. Na mapi Die Reflection ima FC koji je još uvijek u globalnih top 50, skoro 4 godine kasnije. Slično tome, na Muishiki Requiem ima Hard Rock FC s boljim accuracyjem od svih ostalih skorova u državi. U svim navedenim primjerima, nitko u državi joj niti dan danas nije ni blizu. Od Kuksinih najvećih postignuća moramo naglasiti da dan danas ima jedini play u državi koji nosi preko 1 milijardu skora, postignuto na Liquidity Yearmix 2016. A 2020. godine je pobjedila OSU Balkan Cup i postigla nacionalni rank 1 na ljestvici. Također se može pohvaliti činjenicom da je njen play na Hades the Rise iz 2019. bio prvi hrvatski 500 PP play. A 2020. je opet postigla nacionalni PP rekord sa 655 PP na Foreground Eclipse Songs Compilationu. Kao najnoviji član top 10 ljestvice, koji je počeo igrati tek u 2021. Misto je jedan od najboljih DT aim igrača u državi i trenutno drži nacionalni rank 1 na ljestvici. Međutim, ovo zapravo nije prvi puta da ga je postigao. Njegov plasman je postignut u 10. mjesecu 2023. i bio je nakratko prekinut početkom 2024. ali ga je brzo dobio nazad zahvaljujući bonus PP reworku, u kojem noviji igrači sa manje postavljenih skorova dobiju veći PP boost. Kao DT aim uživatelj, može se pohvaliti jump skorovima poput Gold Dust 3 Mod FC, i Mizuoto to Curtain 3 Mod 1 Miss. Ali i nekim flow aim skorovima poput Hidden Double Time FC-a na Wing My Way.
Iako je, u njegovim riječima, apsolutno boring DT farmer, nije rijetkost prepoznati ga na globalnoj razini pass skorova, kao što su 8. ikada Hidden Double Time Pass na Promise, 4. Hidden Double Time Pass na Thunder, te pasovi na Dead to Me, When It Falls, i slično. Usprkos DT dominaciji, nije nečuveno da izvede skorove koji s tim nemaju veze, kao na primjer njegov Hidden Hard Rock FC na United sa izvanredno dobrim accuracyjem, i jako dobar no-mod pass na Coco Soko. Također ima potencijala u području speed i stamine, što pokazuju jako dobri DT runovi na Alice. Kad smo već na temi DT aima, nikako ne možemo izostaviti Carlixona, koji se kroz nekoliko godina, naročito 2019. i 2020. uzdigao na sam vrh ljestvice. Svojim aimom je postigao nekoliko različitih PP rekorda u Hrvatskoj. 2.5.2020. je postigao Hidden Double Time FC na Yume Toro za 519 PP-a. A samo 2 dana kasnije ga je opet probio sa svojim Hidden Double Time FC-om na Tsukinami, koji je vrijedio 536 PP-a i koji ga je po prvi puta doveo na rank 1 u državi. Carlixon i ranije spomenuti Kuksi su se neko vrijeme otimali za rank 1, ali na kraju je Carlo uspio duže održati svoju poziciju na vrhu. Početkom 2021. je postigao svoj prvi 600 PP play na Colorful, Kovaris Extra, a samo mjesec dana kasnije je postigao prvi hrvatski 700 PP play tako što je FCO Dandelion sa Hidden Double Time Spun Out. Još neki DT playevi koje možemo istaknuti su njegov play na Remote Control, Take Control, te njegov run na Kimi no Bouken, jedan od prvih 10-star PS-ova u državi. Sada je već postalo evidentno da iako je Carlixon primarno double time igrač, svejedno može prenijeti taj skill i na druge mape, kao na primjer njegov SS na Bang Bang i razne druge unranked mape.
Harlikson također ima solidan aim i finger control, koji mu taman omogućuju iznad prosječno nastupanje u turnirima. Tako prilagodljiv, uspio je pobijediti OHC 2020., OHC 2021. i OBC 2022., dok je u OBC 2023., 24. i OHC 2022. sve postigao drugo mjesto. Ne bi trebalo izaći kao iznenađenje da kao takav također igra razne internacionalne turnire. Dragoncroc, poznatiji kao Cele, je igrač svega. Što god postoji u ovoj igri, dobre su šanse da je Cele barem malo vremena u to uložio. On je nepojmljivo najbolji flow aim igrač u državi, jer redovno stavlja hidden ili hidden hard rock na dugačke mape sa space streamovima, a ima i potreban accuracy s kojim pokrije sve te skorove. Neki od najboljih primjera bi bili njegovi hidden hard rock FC-evi na Valley of the Veil, To the Terminus, te zatim reverse choke na Daisuke Evolution, i tako dalje. Iako su mu streamovi glavna fora, Cele također može jako dobro igrati DT jump mape, na kojima nerijetko ima accuracy usporediv s igračima koji primarno igraju takve mape, a ne povremeno. Ovo se najbolje vidi na njegovim hidden double time skorovima poput One Miss Runa na Doraemon, i FC na devočke iz anime. Jedan obskuran skillset u kojem apsolutno dominira su mali krugovi, u biti circle size 7 do 10. Tada krugovi postanu toliko mali da su manji od prosječnog kursora. Unatoč takvim uvjetima, Cele redovito igra small CS mape i njegova vještost se može vidjeti na skorovima poput hidden hard rock passova na Ashes of the Dawn i Dreamsters. U nekim slučajevima čak ima prvi zabilježeni CS7 hidden hard rock pass na svijetu, kao na primjer na Light It Up. Cele također ulaže dosta truda u teške tech mape, poput HDHR passova na Nuclear Star, i Feel and Sky. Zahvaljujući svojoj sposobnosti da igra dugačke stream mape i dosljedno održava visoki accuracy, Cele je postavio drugi hrvatski 700 pp play na Sidetracked Day u 2022. Tokom 2024. ne samo da je obnovio nacionalni PP rekord tako što je izvukao hidden FC na Epitaphu za 745 pp-a, nego je par dana kasnije po prvi puta postigao nacionalni rank 1.
Ne samo to, nego je također postavio Hidden Hard Rock no fail score na istoj mapi sa samo 10 miseva. Da je ovaj play bio FC, vrijedio bi oko 1050 PP-a. Iako je sada drugi na ljestvici, Celo je i dalje toliko svestran i iskusan igrač, sa toliko puno različitih, teško nadmašivih skorova, da se njegov plasman kao najbolji hrvatski OSU igrač može lagano opravdati.